الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، كانت خطبتنا في الجمعة الماضية في الحث على الزواج، وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى نتحدث عن مقاصد النكاح وبعض أحكامه. فالنكاح في الشريعة هو تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم. وقد جعل الله له مقاصد جليلة شريفة. أولا، حفظ كل من الزوجين من الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثانيا، حفظ المجتمع من الشرور والفواحش وتحلل الأخلاق، إذ لولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء ولزاد عدد أولاد الزنا وكثر من لا أهل له ولضاعوا وتشردوا واستغلوا في الفساد والإجرام إن لم يتداركهم الله برحمة منه. ثالثا، استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، فالرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقاتها من طعام وشراب ومسكن ولباس بالمعروف، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمرأة تكفل الرجل بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية وإصلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رابعا، إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى، بل ومتعاديتين متناحرتين، وبالزواج يحصل التقارب والاتصال وتزول العداوة. ولهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب، فقال سبحانه: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. خامسا، بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان، ولولا النكاح للازم أحد أمرين: إما فناء الإنسان أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق. عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فينبغي للمسلم أن يختار لنفسه ولأولاده امرأة ذات الدين والعفاف والخلق الطيب، فإن كانت ذات مال وحسب وجمال فهذا خير إلى خير، لكن الأهم هو الدين، وهذا الذي ينبغي للمسلمة أن تنظر إليه في الرجل الذي تختاره لأبنائها. أيها الآباء، أيها الآباء، أيتها الأمهات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني أنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه، ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج وأكثر رجالكم بلا نساء، فيكثر الافتنان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة. ولا يعني ذلك أن تغتروا بمظاهر الناس، فكثير من الناس عليهم لباس أولياء الله ولكنهم ذئاب في الداخل. فدققوا أخلاق من يريد زواج بناتكم،
واسألوا عنهم وعن أسرتهم التي يمكنكم مراجعتهم عندما يكون في الزواج مشكلة خاصة في العاصمة، فهذا ليس تجسسا. عباد الله، من الأمور التي تتعلق بالزواج الخطبة، وهي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك. وفي بعض القبائل تكون بالتنبول أو كورو، فالخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة وليس زواجا، فالتنبول لا يجوز للرجل والمرأة أن يتصلا جنسيا. ومن أحكام الخطبة أنه تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه أو قبل تنبوله. ومنها كذلك يحرم التصريح بخطبة المعتدة، ويجوز النظر إلى المخطوبة في حد الشرع، ويسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالضف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح. ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال شرط ألا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. ويسن عمل وليمة للنكاح، والوليمة طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون، لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. إخوة الكرام، إن أبقانا الله إلى الجمعة القادمة سنتحدث عن شروط النكاح وأركانه وما يحرم زواجها من النساء. Louange à Allah qui nous a créés à partir d'une seule âme. Et de cette âme, il a créé pour elle sa compagne. Et des deux, Allah a fait surgir beaucoup d'hommes et de femmes. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste également que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles musulmans, le vendredi passé, dans le sermon, nous avons parlé du mariage. Nous avons incité, nous avons exhorté au mariage. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler des buts recherchés dans le mariage et quelques règles. Le mariage en islam, c'est une convention entre un homme et une femme dans le but que chacun d'entre eux puisse prendre plaisir avec l'autre et pour former une famille pieuse et une société saine. C'est pourquoi Allah exalté a fixé, a mis dans le mariage des buts nobles, des grands buts. Parmi ces buts-là, il y a le fait de protéger les deux mariés de l'illicite, de ce qui est haram, qui est l'adultère, qui est la fornication. C'est pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en incitant les jeunes au mariage, a dit: car le mariage est un moyen plus sûr, plus bon pour baisser les regards, pour ne pas regarder le haram. Également, pour pouvoir s'abstenir de l'adultère, de la fornication. Le deuxième but du mariage, c'est de protéger notre société même contre tout maux, contre les insanités, contre les vagabondages sexuels, contre la dépravation des mœurs. Sans le mariage, la plupart des gens dans notre société allaient être issus des relations non saines. Et parmi les buts également du mariage, c'est que les deux conjoints puissent bénéficier des droits que l'autre doit faire vis-à-vis de l'autre. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous les hommes, vous avez l'obligation de nourrir les femmes, de les habiller convenablement. Et le prophète a également, il s'est adressé aux femmes en leur disant: la femme est une bergère. Elle sera tenue pour responsable concernant
la maison de son mari. C'est dans le mariage on a ses droits et ses devoirs. Et dans le mariage également, le quatrième but, vous allez voir des familles, des tribus lointaines. Ils ne sont même pas proches, mais c'est le mariage qui va les lier. Et parfois même, il y a des tribus, il y a des adversités entre eux. Avec le mariage, cette adversité va se transformer en amitié, en alliance. C'est pourquoi Allah, exalté dans le Coran, dit, c'est lui qui a créé à partir de l'eau l'homme. Et il a fait de lui une espèce de généalogie et une espèce d'alliance. Il tisse des alliances entre les familles. Parmi les buts que Allah exalté a mis dans le mariage, c'est par le mariage que l'espèce humaine va rester, va perdurer. Sans le mariage, soit l'espèce humaine n'allait pas continuer, ou toute l'espèce humaine sera issue d'une relation non saine. Même les pieux, même les grandes personnes, même les anges de Dieu, fidèles musulmans. Il est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on marie, c'est-à-dire les gens marient. Les gens ont pour but, en mariant les femmes, à cause de l'argent. Il y a des gens qui marient les femmes pour l'argent de la femme, ou pour la noblesse de sa famille, ou sa beauté, ou sa religion. Mais moi, prophète, je t'exhorte à marier une femme à cause de sa religion. Car avec cela, tu auras tout le bonheur. Le musulman doit choisir pour lui-même, pour ses enfants, une femme dotée d'une bonne moralité, des bons comportements, une femme pieuse, une femme religieuse. Si dans cette femme que tu as eue, elle a des bons comportements, elle est pieuse, elle est religieuse, elle a également l'argent, elle est issue d'une grande famille, elle est belle, alhamdulillah. Mais ce qui est essentiel, ce qui est plus important, c'est sa religion, c'est son comportement. Cette femme-là, que tu la prends en mariage, ce n'est pas pour toi seul, c'est également pour tes enfants. C'est la même chose qu'une femme doit regarder dans l'homme qui veut la marier. Est-ce que c'est un homme pieux? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'il est doté d'une bonne moralité? Chers parents, papa, maman, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit encore, rapporté par Abu Huraira également, que lorsque quelqu'un vient chercher votre fille en mariage, quelqu'un qui a une bonne moralité, quelqu'un qui est pieux, donnez-la. Donnez votre fille à cet homme. Car si vous refusez, il y aura de la pagaille sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient, vous voyez que c'est une bonne personne, il a une bonne moralité. Ne refusez pas cet homme-là pour donner à un riche, à un homme de pouvoir. Sinon, si vous faites cela, beaucoup de femmes vont rester sans mari. Beaucoup d'hommes vont rester aussi sans femme. Mais cela ne veut pas pour autant dire que quand quelqu'un vient, il porte des beaux chapeaux, des bons boubous, on voit en lui que c'est comme une personne religieuse, il faut directement donner sa fille. Ce n'est pas ce que le prophète veut dire. Regardez bien, observez bien, si possible, fouillez dans ses passés, cherchez à connaître sa famille. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans les grandes villes, tellement que nous sommes rentrés, il y a la collaboration entre nous, et à cause de la religion de certaines personnes, on voit qu'il est bien habillé, il est beaucoup à la mosquée, on lui donne notre fille. Un jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, on vient s'apercevoir que ce type-là, ce n'est pas une bonne personne. Il n'a même pas de famille ici. Et on a vu beaucoup d'exemples. Quelqu'un qui s'est dit que non, moi je n'ai pas de famille ici. Moi vraiment, je n'ai pas les moyens. Pourtant, il avait peut-être une femme quelque part là-bas. Il a une famille, mais il s'est caché. Donc, cherchez à connaître la famille de celui qui veut marier votre fille. C'est pourquoi chez nous,
on ne donnait pas la femme à l'homme, mais on donnait à sa famille. C'est pourquoi quand il y avait problème, on s'adressait à la famille. Et c'est la famille qui mettait la pression sur l'homme. Mais tu ne connais même pas sa famille. Demain, il ne peut pas aller quelque part. Qu'Allah donne la bonne compréhension. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fidèles musulmans, parmi les choses qui sont liées au mariage, il y a les fiançailles. Et les fiançailles ne sont pas le mariage. C'est juste montrer son vouloir qu'on veut marier une telle fille. Et pour montrer aux familles de la femme que moi je suis d'une bonne intention. Dans certaines familles, c'est les colas qui représentent les fiançailles. Lorsqu'on accepte les colas, c'est qu'on acceptait les fiançailles. Mais c'est juste les avances du mariage, ce n'est pas le mariage. Donc, ça ne permet pas à l'homme et la femme de faire les rapports sexuels. Beaucoup de personnes ont blagué des familles à cause de ces colas. Il vient donner le premier colas, deuxième colas. Quand il a eu ce qu'il veut, il fuit, il laisse l'enfant, il laisse la femme. Donc les colas ou les fiançailles, ce n'est pas le mariage en islam. Parmi les règles de fiançailles, quand tu sais que ton frère musulman a déjà donné le colas, ceux qu'on donne le colas, il est déjà fiancé avec telle fille, il est interdit que toi aussi tu vas faire les avances. Lorsqu'on sait que telle femme a perdu son mari, elle est dans le veuvage 4 mois, 10 jours, c'est interdit d'aller lui faire des avances. Également, lorsqu'on veut marier une fille, l'islam a permis de la regarder, mais juste le visage et les mains. Lorsqu'on célèbre les mariages, il est recommandé de divulguer, de propager, de montrer que c'est un mariage, c'est l'illicite, c'est licite, c'est pas l'illicite. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la limite entre le licite et l'illicite dans le mariage, c'est-à-dire dans les relations, c'est le fait qu'on propage cela, le fait qu'on montre cela, le fait qu'on divulgue cela et qu'on tape les tambours. Mais taper les tambours, ça c'est dédié seulement aux femmes. Dans des cadres bien fermés, entre les femmes seulement, et dans une manière permise en islam. Lorsqu'on fait le mariage également, on fait le walima, la réception. On prépare de la nourriture pour appeler les gens, venir manger, casse à la joie. Il y a un des compagnons du prophète Mohammed, Abdurrahman ibn Auf, dit que j'ai épousé une femme, le messager d'Allah m'a dit, fais le walima, une réception de joie, ne serait-ce que par un mouton. Inch'Allah, le vendredi prochain, nous allons parler des conditions et des piliers du mariage, également les femmes qui sont interdites en islam, les femmes qu'on ne peut pas épouser en islam. Alhamdulillah, tanobe alaye, masa miyam bela jeni dankabon nin kelen pela, miyam fadamaye. O ni fanala, aya furu nyon dankabo la miyam ba awaye. Nou flala, alaye yireke shama ke tchawla ani musowla. Le sharia, ka fo tigi worate ma fo ala kelene jinyotala. Ka sharia ka fanguti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jona ka chideni. Ala man nema kala ka kishika barakate ni na mon benka ana somo ana jenyo ani mogo mogo no labatu fata sal kamama. Islamaw juma temeni anya mbalma wulashu furusiri kellam ka furukel. Bi khutba na nala sona amina kuma furu yere lañini jumele yo furu la ana kiti do na fura furu islamaya sharia konona la o ye benkane che ani muso che yala sa o ka dagamu ta nyongo ye ka se ka famille nyuma ko o sindi anga sigida nyuma ka o fana sabati o ko son ala ye lañini bawle da furu konona la alla lañini fura fura mi ye ka furu nyongo flat tanga ka bo haramuma
ni ka furu kɛ i bɛ taara min ɲini haramu la dɛ i b'o sɔrɔ halala la o kosɔn mɛ Ala kira ko hali i bɛ o halala min kɛ ni furuɲɔgɔn ye Ala bɛ baraji d'i ma a bɛ k'i ma saraka ye kosɔn tuma na kira tun bɛ funankew lasu furusiri ma furu ta kɛli ma a b'o a fɔ furu le ye sira ye min b'a to adamaden bɛ se ka a ɲɛnafilɛri majigin ka bɔ haramu ma min b'a to a b'a lɛbu tanga ka bɔ jɛnɛya kɛ i ma laɲini filanan min silamɛya y'a bila furu kɔnɔna la o de ye k'an ka sigida tanga ka bɔ juguman fasɔn bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ jogo kolonyaw ma ka bɔ haramu kɛliw ma ni furu tun tɛ juguman tun bɛ caya dɛ ni furu tun tɛ jɛnɛyaden tun bɛ caya dɛ ni furu tun tɛ den caman tun bɛna sɔrɔ o bɛ taa o kun fɛ ten o bɛ tila k'o de ta k'o kɛ den juguw ye n'o bɛ tila ka bin anw yɛrɛ kan laɲini sabanan furu le b'a daga cɛ ni muso ye bɛɛ ka dagamuni hakɛ dɔ ye ka bɔ tɔ kelen yɔrɔ tɔ kelen hakɛ dɔ b'a bolo a bɛ min kɛ i le Ala kira ko alayhi salatu wasalam ko aw cɛw a bɛ aw ma diyagoya ye ka musow gɛrɛsɛgɛ k'aw ladumuni k'aw fɛrɛya bɔ ni ɲumanya ye ka tila ka diyagoya musow kan ko muso bɛ i n'a fɔ begandɛndɛnna wa a bɛ ɲininka alikiyama a furuso a cɛ ka so u ka koɲa la a ka minɛ cogoya jumɛn laɲini naaninan min bɛ furu la a b'a to kabilaw famiw o bɛ don ɲɔgɔn na min tun yɔrɔ ka jan a tɛ bɔ jamana kelen yɛrɛ mɛ furu de b'a to a bɛ kɛ kelen tuma dɔ la kabila fila bɛ taa kɛ juguya yɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ furu de b'a to juguya in bɛ wuli ka bɔ yen a bɛ yɛlɛma ka kɛ sinankunya ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ balima ye u ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini loruna furu de b'a to adamadenya siya min tɔgɔ ko adamaden a bɛ sabati a tɛ tigɛ a tɛ ban ni furu tun tɛ adamaden siya yɛrɛ tun bɛ ban walama ni furu tun tɛ hali ni adamaden siya tun bɛ to yen an bɛɛ tun bɛ bɔ fɛn na min man ɲi an bɛɛ tun bɛ bɔ cɛ ni muso ka jɛ na min tun man ɲi min saniyani tɛ mɛ furu de b'a to i bɛ karisa bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye karisa a bɛ se ka kun kɔrɔta a bɛ se ka kuma parce que a bɔra mɔgɔw de la min fana sabatinen ye bɛɛ ka min dɔn balima silamɛw a minɛna ka bɔ Abu Hurayra ma Ala ka jɛma ma a y'a minɛ ka bɔ kira ma nɛɛma ni kisi b'a ma Ala kira ko muso bɛ furu mɔgɔw bolo mɔgɔw bɛ muso furu laɲini dɔw kosɔn a laɲini dɔ ye min ye dɔw bɛ muso furu a ka nafolo kosɔn dɔw b'a furu a danbe kosɔn a bɔra mɔgɔ minnu la mɔgɔ babaw de dɔw bɛ muso furu a ka cɛɲa kosɔn dɔw yɛrɛ b'a furu a ka diinɛ kosɔn Ala kira ko mɛ ne bɛ min fɛ i fɛ i le silama muso furu a ka diinɛ kosɔn ni k'o kɛ i ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o kosɔn a ka kan i le silamacɛ ye i bɛna muso min furu i jija a ye kɛ diinɛtigi ye a ye kɛ jogotigi ye a ye kɛ muso ye min bɛ se k'a yɛrɛ minɛ i bɛ muso min minɛ n'a ka kɛ furuɲɔgɔn ye ten i y'a lɔn k'a fɔ i denw b'ale dɛ n'a ma ɲɛ i ka muso jugu i ka ba jugu le ɲini ka di i denw ma ni Ala ka to i ka muso dɔ sɔrɔ diinɛ b'a la a jogo ka ɲi a bɛ se ka yɛrɛ minɛ ka fara u ka nafolo b'a bolo walama danbema mɔgɔ le a bɔra mɔgɔ baw de la walama a cɛ ka ɲi alhamdulillah o ye hɛrɛ fara ni hɛrɛ kan ye nka n'a ma sɔrɔ min ka bon i kan ka min filɛ o de ye diinɛ nin ye il est silamamuso fana cɛ min bɛ nana k'a bɛna i furu a diinɛ filɛ dɛ a jogo filɛ dɛ mɔgɔ le a bɛ se ka yɛrɛ minɛ o filɛ dɛ ni k'i ta nafolo le fɛ ni k'i ta a ka lɔyɔrɔ le fɛ i bɛ tila ka nimisa den musow baw musow faw Ala kira ko tuguni nɛɛma ni kisi b'a ma a minɛna ka bɔ Abu Hurayra fana le ma tugun Ala kira ko alayhi salatu wasalam ni mɔgɔ nana a denmuso kɔ mɔgɔ min ka diinɛ ka ɲi a jogo ka ɲi a ye den in di a ma n'a m'o kɛ fitina le bɛ caya dugukolo kan ani cɛnni caman kuma kɔrɔ ko di mɔgɔ min bɛ na a ka den ma k'a b'a furu a jogo ka ɲi mɔgɔ ɲuman le a yɛrɛ ka lɔn cɔ k'a ban de kan fo ka di nafolotigi dɔ le ma fo ka di lɔyɔrɔbatigi dɔ le ma diinɛ tɛ min na Ala kira ko n'a ma fara o le la ale bɛ kɛ cɛnni ye munna denmuso caman bɛna to o tɛna cɛ sɔrɔ cɛ caman bɛna to o tɛna muso sɔrɔ o de fana bɛna na ni jɛnɛyaw ye o de fana bɛna na ni cɛnni caman ye nka Ala kira ka kuma kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ min nana dɔrɔn ni fugula ɲuman ye ni dɛrɛkiba ɲuman ye ni ka ye dɔrɔn i ɲɛ bɛ Ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ de la k'a sɔrɔ a kɔnɔna la suruku le
kira m'a fɔ ko k'a ye teliya ka denw di ten dɛ. A y'a kɔlɔsi, a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ. E bɛna den di mɔgɔ min ma, a filɛ ka ɲɛ. A ka famille yɛrɛ fana ɲini ka lɔn. Surtout an bɛ duguba min kɔnɔ, mɔgɔ lɔn man di dɛ. A ye jija, a ye mɔgɔ kɔlɔsi. Diinɛ kuma tɛ k'a fɔ ko a y'a denmuso di diinɛtigi ma, ko ni min nana dɔrɔn walama a bɛ n'i y'a ye misiri kɔnɔ lon bɛɛ fo ka di ale de ma. A filɛ ka ɲɛ. O kosɔn hali ni segila ka taa tigi ka ɲɛnamaya filɛ dɔɔni, o tɛ jate espionnage ye. Parce que i bɛ fɛ ka i den di mɔgɔ dɔ de ma, a bɛna san 40 kɛ n'a tigi ye. Ni min kɔlɔsi, i bɛna i den di mɔgɔ jugu de ma. Fɔlɔ an ka mɔgɔ tun tɛ den muso di cɛ ma, o tun b'a di ka somɔgɔw de ma. Somɔgɔw de b'a minɛ ka di ile ma. O kosɔn ni problème tun bɛ yen, olu bɛ taa somɔgɔw de fɛ. Somɔgɔw de bɛ pression kɛ i kan. Tuma dɔ la i tɛ se ka muso dɔ furu sa parce que i ka somɔgɔw kosɔn. Balima silamɛw, kiti min dɔw dulonni bɛ furu la, o de ye fiançailles. Arabukan na bɛ fɔ khitba, julakan na bɛ fɔ maminɛni. Tuma dɔ la, kabila dɔw la, maminɛni bɛ kɛ ni woro de ye. An bɛ taa ni woro fɔlɔ ye, ka taa ni woro filanan ye, ka taa ni woro sabanan ye, walama woroba kelen. Woro kɔrɔ tɛ ko furu, woro kɔrɔ ko maminɛni. N'an y'i ka woro minɛ, a kɔrɔ ko an tɛna den di mɔgɔ wɛrɛ ma, an bɛna di ile de ma, mais an b'a di ma fɔlɔ. O kosɔn minnu b'i ta woro fɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ, a bɛ haramu de kɛ la. I m'a ye an yɛrɛ fɛ, ni ka woro di, ni cɛ nana ka na fatu walama muso nana ka na fatu, est ce que an bɛ cɛnta kuma fɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa? Est ce que an bɛ lida kuma fɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa? O kosɔn an ka laada la, an ma woro jati furu ye. Lɔnnikɛbagaw ko ten, ka bɛn kɛra ka hadisa ma. Wal aslu fi aadatina al ibaha hatta yaji aswarifu al ibaha. An ka laada bɛ jati sariya kɔnɔ fo ni dalilu dɔ de nana ka fɔ an kana baara kɛ ni laada in ye. Donc an ka laada la furu tɛ woro tɛ furu ye, woro ye maminɛni de ye. A b'o cogoya kelen na maminɛni kiti kɔnɔ, il est silamɛ, i ka lɔn ko i balimacɛ bɔra denmuso in kɔ, o ka woro minɛ, o sɔnna ko bɛna jama, ile kana taa tugun. N'i taara ka taa i ɲagami a la, i ka haramu de kɛ. A b'o cogoya kelen na muso min bɛ lida la, a cɛ fatula, a kan ka kalo 4 tile 10 sigi, a ma tilan fɔlɔ, ele bɛ taa ka taa furu kuma fɔ o ɲɛnɛ, o ye haramu ye. Ni i bɛ fɛ ka muso min furu, a daganin de sariya kɔnɔ i k'a filɛ, mais filɛ cogo la min bɛ bɛn sariya kɔnɔ. O kosɔn lɔnnikɛbaa caman ko a ka da ɲada ni tɛgɛw dɔrɔn ma. Silamɛya ka kanu k'an ye furu bange. Furu tɛ se ka kɛ i n'a fɔ furubali, furu tɛ se ka kɛ i n'a fɔ haramu, k'a ye dogo ka furu kɛ. Ala kɛra ko ka furu de bange, ka tantan ka dundu fɔ a la. Mais jɔn de bɛ dundu fɔ? Musow. O yɛrɛ fana dama ni ɲɔgɔn cɛ. Haramu kana don a la. A b'o cogoya kelen na silamɛya kɔnɔ ni ka furu kɛ, i ye dumuni dɔ labɛn, a bɛ fɔ ma walima, ka dumuni dɔ labɛn ka silamɛw wele o kana dun. Abdurahmane bin Awf ko n ye muso dɔ furu, kira ko ma o, Abdurahmane walima kɛ hali n'a kɛra saga kelen ye. Balima silamɛw, n'Ala sɔnna juma nata, furu saritiw, a lɔsen, muso min furu bɛ haramuya silamɛya kɔnɔ, an bɛna kuma o kan. Nka sani an bɛ tilan, an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ hali bi, misiri baara la, a baara tɔ ka ca, an bɛ dɛmɛ ɲini na. Ala barali, i ka min di b'o le sɔrɔ. Donc pour finir, nous allons demander toujours de l'aide aux fidèles musulmans pour les travaux de la mosquée. Il reste encore beaucoup. Nous demandons toujours fils Abillah. C'est la maison d'Allah. Ce que tu donnes à Allah, c'est ce que tu recevras. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا. أي صفة أي صفة أي برنامج. ها، متى نبغى.
استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc nous avons quelques communiqués. Le premier, c'est comme nous avons dit dans le khutbah, nous avons besoin toujours de l'aide des frères musulmans pour les travaux de la mosquée. Donc le second, on a un frère du nom de Abidou qui veut aller au pays, il demande les doigts. Le troisième, on a un fidèle musulman, Allah lui a donné un enfant, il s'appelle Sangare Yoro et il a nommé l'enfant Sangare Awa. Qu'Allah bénisse l'enfant.